Grabe, dun siya ka-basher, gito. Stress video. Sira man, inhale man. Exhale. Release naman. Okay, kabila mo. Inhale mo. Di ko to nagyan. Exhale. One more. Release. One more. Inhale. Exhale. Release. Very good. Hi po, I'm Roland, your therapist. This is Architect Keisha. Visit me for a knee pain and a lumbar pain. And then, sa makita nyo sa video, very genuine yun ang mga. Kani akong ginaingon sa imo. Gusto mabigat kasi. Exhale. Kana akong ginaingon sa imo. Sige, doha ka mo. Grabe. Iya mga reaction. Very funny yun ang every time ko mag-adjust ko sa iya. Action niya is very genuine. Ma-amaze lang ko sa very joyful niya na behavior. Video ko lang hindi kag-searching. Sige ma'am, napa ka ma'am. After the adjustments, i-applyan na po na ako siya massage gun, relax the muscle, and then for preparation for another treatment. So, Swedish massage na ako siya, same time heater, in order para mukalma ang mga tension muscles. And then, you prepare na ko yung lumbar for the adjustment kasi medyo tight po siya o lumbar. Now, si ma'am is starting to enjoy the therapy. Pa-relax na siyang lawas. And then, I'm preparing na po for the ventosa or cupping therapy para ma-identify na ko kung asa yun yung mga pain and then naka-cause of muscle spasm. After the cupping therapy, napodya siya uneven feet na nagka-cause og knee pain o back pain niya. And then we proceed the cupping therapy sa upper part for preparation for next adjustments. One more. Release. Relax lang. Very good. Grabe Grabe. dyan. Kabila ma'am. Kento ka. Thank you, Jud. Yes, sir. Kito. Good. Grabe. Grabe. Ayang ma'am. Grabe sa architecture. Kajali na lang yun niya. Amaze ko siya mga reactions. So, the same time, si Ma'am Keisha, enjoy na yun niya ang treatment. And then, na-fix na ako Ay yun. pa si ma'am. Taas kay vitamin D, D3. Taas kay siya. Kuhan, happy hormone. Exhale. One more. Release. Very good. Set up. Inhale down. Exhale. And then, identify po dyan ako na po dyan siya ay asthma. Relax. So, ako po siya Okay, i-fix exhale. para makalinaw na siya taro. Another At one. least, ang breathing is makorek na dyan. Yeah. Kamo, kung sa i-pain ninyo, comment down below.
Okay. Share your experience of your body pain para mabuhatan na itong video. Okay, last. Ha? Nakaisa. Ned. Release. Very good. Kaping pa niyo niya. Oh. After the intense adjustment, nag-proceed na po ko sa head massage in order ma-relax si ma'am. And at least sa first treatment pa lang, daghan nag-improvement kay ma'am. Karon makita na to, yung tiil is right na, 45 degree. One of the best degree na healthy mong tiil. Inhale lang. Mantayan sa Exhale. tuloy mo lang. Relaxan din lang. Release. Release. Nakala lang ng release. Relaxan din. Very good. Ayos. Tama na 1, 2, 3. Very good. Grabe, murag gitaangkad ko sa paminaw. Makatangkad din siya ma'am. Dugang. Dito ba tabang sa wall mo? Asa nga wall. Ay, dito na lang sa car. Iis. Kiss lang. Cross ang legs. So, na, ganun. Hold siya. Inhale lang. Exhale. One more. Release. One more. Release. Again. May ko to. Susi. Nara ang feelings lang. Gaana. Try tama din. So yung feeling. Gaana. Pantay na. Very good. Mupalo na nito na pins. Charot ka. Thank you, ma'am.